তো বন্ধুরা, আমরা আজকে চলে এসেছি একটা নতুন মজার জিনিস নিয়ে। কি বলতো? ফিল্মি অ্যাক্টিভ শর্ট আমাদের আজকে আড্ডা, আমাদের এটা চ্যানেল। তো আমরা এখানে আজকে খোট্টা ভাষা আর চাষা ভাষার মানে যেটা তর্ক হয়, মানে মিনিং হয়, সেটা আমরা আজকে করতে এসেছি। তো চলো শুরু করি। নাটক বাদ দে, তাড়াতাড়ি বলা বলি কর। দাঁড়া, বলা বলি করছে, একটু দাঁড়া, বলতে তো দে। পাবলিক কে গায়ে অত টাইম নেই। আমি কহবো, তুই কহবি? ঠিক আছে, তুই জবাব দে। কি কইছো জি? কা বলে হে তাই? শালা আমি তোর কথা বুঝতেই পারি না। শালা मैं तेरा भाषा बुझ ही सके है नहीं। কি বলছিস বে? তুই কা बोले है वे? তোর ভাষা আমার মাথার এখান দিয়ে পালিয়ে হে। तेरा बात मेरा सिर का ऊपर से भाग जा। শালা সত্যি তো, শালা বুঝতেই পারি না বে তোর কথা বে। सच्चा में वे तेरा बात मैं एक जरा में बुझ सके है नहीं। তুই কি খেয়ে মানুষ হয়েছিস বে? ते का खा के आदमी हुआ है वे? তুই আমার কি করছিস বে? तुम जो का बोले है वे? বুঝতেই যে পারি না বে। मुझे बुझ ही सके है नहीं वे। কি করছিস তুই? আমার কথা তো। का बोले है वे? तू कब बोल तो? শালা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। साला मेरा दिमाग खराब हो गया है। কি এগুলা বে? की है का अगला वे? ভাত খেয়েছিস? बात खाए শালা साला। তোর ভাষা হিন্দির সঙ্গে মিক্স লয় বে। हमारे हिंदी सोते भाषा मेरा हिंदी का साथ मिलेगा नहीं। भाषा तो कोट्टा और हिंदी एक जरा 19-20 है। ঠিকই তো বে। ठीक ही तो बोले वे। শালা तेज कहाँ जगह? मैं तो खुट्टा में अभी जाऊंगा मालदा। তুই মালদা যাবি? हाँ, কি করতে যাবি? मेरा काम है। तेरा काम है? काम है मतलब का है जी? বুঝাও আমার মুখ দিয়ে বাড়াই না বে। काम है मतलब का हुए है कि की काज आछे। আচ্ছা আমার কাজ আছে। আচ্ছা, তো বলতো আমি এখান থেকে নিমতিতে কেন ট্রেনে চেপে জঙ্গিপুর কেন কত? मैं यहाँ से निंदिता गए, निंदिता में ट्रेन में चक्कर देखे जंगपुर चल गए। শালা কথার মধ্যে কি বে? बात का भीतरी में का है वे? তুই তো আমার মাথা খারাপ করে দিবি। कहीं तो मेरा दिमाग खराब कर देगा। তোর সঙ্গে ঘুরা যাবে না। तेरा साथ घूरा जाएगा नहीं मेरा। তুই বন্ধু বে? तय दोस्त मेरा बे। তুই আমার শালা শত্রু বে। तय मेरा दुश्मन है बे। আচ্ছা अच्छा, এটার সঙ্গে মিলে গেছে কহা। हाँ ठीक है बोला है मेरे। আচ্ছা, তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। कहा। कैसे करेंगे? মুখে মুখে কি শালা কথা কইছিস বে? मुख में क्या बोले बे? তুই আমার সঙ্গে ঝগড়া করবি? तेरे साथ झगड़ा करेगा बे? হে শালা, ए साला, তুই ঝগড়া করবি? झगड़ा करेगा? আমি তোকে একটা কথা কইছি। मैं जिसको बात बोले हैं, তুই আমার ব্যাপারটা বুঝ। ते मेरा बात तो सुन ले। শালা তোকে আমি বুঝাতে পারি না। साला मैं जिसको बुझा संगे नहीं यार। আমার কথা ডুপ্লিকেট করছিস কেন বে? ते मेरा बात का डुप्लीकेट क्या करे बे? আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল শালা তোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে। खराब हो गया तेरे साथ बात बोल के। আবে তোকে কি কইছি বুঝতে পারছিস? मैं तुझको का बोले थे बुझ सके बे? পুশ করে দিলি? চালু করব? আমি কলকাতা যাব। मैं कलकत्ता जाएंगे। আমি গু খাবো। तैगू खागा। শালা আবে अबे কি বে? क्यों है काबे? আচ্ছা ডেপেলটা গেছিস দেখলি? देख चप्पल टाक गया तो এই শালা বিরিয়ানি দে, ভাত খাবো। आज साला बिरयानी देके भात कोई खाई हुए। শালা তোকে বোকা বানা যায় না বে। तय इसको बोगा बना सहेगा नहीं। আচ্ছা, আর কি যে বলি তোকে, আর इसको जो का बोलेंगे मैं, আমার দিমাগ খারাপ হয়েছে। मेरा दिमाग खराब हो जाए। রাগেস না। तय इसको लगे जी আমার মুখে মুখে কথা বলিস না। मेरा मुख का ऊपर मुख दीजिए नहीं। তুই আমার কপি কেন করছিস বে? तय मेरा नकल काय करे बे? দেখ देख
দেখ বলছি তোকে, देख ले। দেখ তোকে বলছি। देख मैं तुझको बेर बेर बोले हैं। আমি পাগলা হয়ে যাবো তোর লেগে। আমার নাম জানিস কি? कहा तेरा नाम बे? রমজান। तेरा नाम रंजन तो मेरा नाम भी काबिल। আমি একটা মেয়েকে খুবই খুবই ভালোবাসি। मैं एक ठो लड़की को खूब भी ভালোবাসে हैं। ওই আমাকে চকলেট দেয়, और लड़की तो मुझको लॉलीपॉप दे, মাঝে মধ্যে লাতও দেয়। माझे मध्य मुझको प्यार करे। শালা কথা উল্টেলে দেখলি? এই তো হচ্ছে শালা খোট্টা। मुझको लात मारे तो मुझको भी लात मारेगी ना कब? তুই খোট্টা কথা বলছিস না বাংলা কথা কইছিস রে? हम तुझको जवाब दे हैं खेली वे। আমি তোকে তো জবাবের কথা কইনি, তোকে বলেছি আমার নকল করবি। তুই আমার নকল ছেড়ে মাঝে মধ্যে উল্টা কেনে যাচ্ছিস? हम तुझको बोले हैं कि चासा का बात मैं खोट्टा में बोले हैं। তো আমার কথা উল্টে কেনে যাচ্ছিস তুই? मैं तेरा बात में उल्टा में है नहीं। তো নকল কেন করিস না? मैं आदमी को बुझाए मंगे कि खोट्टा में से तेरे बोले है। আচ্ছা, তো তুই তো আমার কথার একটা একটা করে উল্টা জবাব দিয়েছিস। ও। আমি তোকে কখনো যে আমি গু খাবো, তো তুই কি করলি? ओ तो मैं कि तेरा बात सुन के कि मैं ठगा गिरेगा ना का तय गु खागा? मैं तो गु खांगे नहीं। আবে ঠগার কথা কইনি, তোর কথাটা শুনবে লোকে, ওই লেগা কইছি তোকে বন্ধুরা যে শুনবে। पब्लिक बुझली से तय मुझको ठगा गावे लेगे पब्लिक को मैं बोल दिया। अच्छा। हेलो আচ্ছা চল, দেখছো বন্ধুরা কেমন শয়তানি করছে। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি নতুন কোনো অন্য আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে মানে ভার্সেস মানে দেখতে চান, তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন, আমরা অবশ্যই নেক্সট পার্ট 2 এ নিয়ে আসবো। मेरा बात यदि तुम लोगों को अच्छा लगा है, तुम इनको यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक दिल से कर दीजिए और शेयर भी मन से कर दीजिए और कमेंट अपना मन से करोगे और मेंगा जितना दोस्त गला है वो दोस्त गला का साथ शेयर कर दो बुझ सको तो। और पार्ट 2 में यदि मंगो हो कि कुछ करे मेरे तो कमेंट में लिख दो, दरकार से तुम्हारा घर आकर शुद्ध वीडियो करेंगे, तुम्हारे छत का ऊपर में, तुम्हारा बागान में, बुझ सको कि ना। शेयर करो ठोक ठोक के, चांस मिंग को भी दो। बड़ा बड़ा खिली यूट्यूबर, बड़ा बड़ा खिली फेसबुकर को खिली सपोर्ट करोगे तो मिंग को करेगा जी, तुमने करोगे नहीं तो फिर मिल रहे हैं झकास करके फटास करके पार्ट 2 में। ठीक है, ঠিক করে মেরে দাও। टिक करके लाइक कर दो और शेयर कर दो।